जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। मेरा चैनल आप रेगुलरली जो देखते हैं, शुक्रगुजार हूँ। जो थोड़ा देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। कोई ना कोई मैसेज होता है, कमेंट्स भी लिखा करें, लाइक भी किया करें, कोशिश किया करें कि दोस्त अहबाब में शेयर भी करें। ये बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है। आज 6 सितंबर के हवाले से आपसे मुखातब हूँ कि हम सब मिल के अहद करें कि अपने मुल्क, अपने दफाई अदारों से मोहब्बत करें, उनके हाथ में अपना हाथ दें और जो बाहमी रंजिशें हैं उन्हें बुला के एक हो के, एक कौम, एक वतन, एक नारा, एक कुरान, एक कल्ला और आखिरी नबी को मानने वाले अहद करें कि आज के दिन से वही ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, ये सबक याद रखेंगे, इसे भूलेंगे नहीं। वैसे हमें इंस्पायर होना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द जो हालात करवट ले रहे हैं, एक नई गवर्नमेंट हमारे हमसाया मुल्क में आ गई है। पहले एक सुपर ताकत को बिछाड़ा, फिर दूसरी को। ज़रा तलाश करें कि उनमें क्या चीज़ है जो हम में नहीं है, और तलाश करें जो चले गए उनमें क्या चीज़ थी जो हमारे पास नहीं है, और जिन्होंने उनको निकाला उनके पास है। यह बहुत बड़ा सवाल है। हम करप्शन का मॉडल चाइना से कोशिश करते हैं लेने का, रियासत मदीना से तशबीह देते हैं पाकिस्तान को, लेकिन करते हम क्या है? हम सिर्फ पिछले दिनों बड़ी मजाक खेज़ खबर थी कि पाकिस्तान चाइना को गधे एक्सपोर्ट कर रहा है। क्या हमारे पास गधे ही रह गए हैं? वैसे तो 4 टांगों वाले हैं, और अब तो बहुतात 2 टांगों वाले की भी है। अगर कोई मुल्क डिमांड करता है कि उन्हें 2 टांगों वाले चाहिए, तो हमारे पास मिराले वाफर तादाद में 2 टांगों वाले भी हैं। किसी की दिलोदारी करना मकसद नहीं है, लेकिन हमें अपने लोगों पे भरोसा होना चाहिए। हम कहते हैं जी पाकिस्तानी बाहर गए हैं, पाकिस्तानी बाहर गए हैं। मैं भी 20 साल रह के आया हूँ, लेकिन मिला क्या है? एयरपोर्ट से बेचारे लूटने शुरू होते हैं और घर तक लूटते हैं। यह तो शुक्र है कि नून लीग के किसी दौर में चुंगियाँ ख़त्म हो गई और ग्रीन चैनल का इजरा हो गया, वगरना मत पूछें कि क्या हाल होता था। खासकर जब इंटरनेशनल फ़्लाइट छोटे सिटीज़ में नहीं आती थी, मजबूरन कराची से वाया फिर हमें लाहौर आना पड़ता था। हमें पता है कि हमारे इस्मान के साथ, हमारे एहसासे के साथ क्या क्या होता था। पूरी बात करने का फ़ायदा नहीं, इशारा ही काफ़ी है। और जो बेचारा कहीं ट्रेन में बैठता था तो वो लुटता पुटता घर पहुंचता था। अगर कोई टैक्सी वाले के हत्थे चढ़ता था तो उसका भी यही हाल होता था। हर चुंगी पे उसकी खाल भी उतरती थी, उसके कपड़े भी उतरते थे, उसकी जेब भी कटती थी। तो बरूने मुल्क पाकिस्तानी असासा तो ज़रूर हैं, लेकिन वो बेचारे अपने माँ बाप, बीवी बच्चों के लिए मोबाइल भी नहीं ला सकते। प्लेन में 370 मुसाफिर हों तो 5 स्मगलर हो सकते हैं, 365 नहीं। आपने सबको एक ही रगड़ा दे दिया और मोबाइल पे टैक्स लगा दिया। आप कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने दुगना सरमाया भेजा है। वो इसलिए भेजा है कि फ़्लाइटें बंद है, दरमियान में ईद उल फितर आई, ईद उल अज़हा आई, लोग घरों को नहीं आ सके। लोगों ने जो सरमाया वहाँ जमा किया था वो पाकिस्तान अपने अजीज़ों कारब को भेजा। ख़ासकर बड़ी ईद पे रिमिटेंस डबल हो जाती है,
क्योंकि मैं तकरीबन 20 साल फॉरेन बैंक में रहा हूँ और मैं रेमिटेंस का इंचार्ज था। ये नेचुरल चीज़ है, इसमें किसी का कमाल नहीं है। फिर आ गई बात ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, तो क्या बेनिफिट है उनके लिए? कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। ये वही लोग हैं जो गली मोहल्लों में मादरत के साथ आवारगी का निशान होते थे और लोग गली मोहल्ले वाले तंग होते थे, कहते थे इसे बाहर भेज दो। बाहर जाके वो हाजी भी हो गए, नमाजी भी हो गए, नेक पारसा भी हो गए, माँ बाप की खिदमत भी करनी शुरू कर दी। वहाँ पे खाली जेब एक बैग लेके गए थे और कितने बैग लेके वो वापस आए और कितने पैसे उन्होंने भेजे, मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या है कि उन्हें माहौल अच्छा मिला है, वहाँ को किसी की टांग नहीं खींचता, कोई गवर्नमेंट का अदारा तंग नहीं करता। यहाँ इसके बिल्कुल बरक्स है। अपने मुल्क में रहते हुए भी ऐसे अनसर्टेनिटी है कि मैं तो ख़ुद समझता हूँ कि मैं किसी ऐसी बस का पैसेंजर हूँ जो किसी वक्त भी लुट सकती है। टायर राड खुल सकता है, टायर पंक्चर हो सकता है, डाकू पुलिस की वर्दी में लूट सकते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ तमाम ख्वाहिशें मेरी ग़ुलाम थी। राडो गढ़ी से लेके पजारो गाड़ी तक हर चीज़ मेरी पहुँच में थी, मेरी रिस्पेक्ट भी थी। कभी मुझे पुलिस ने नहीं रोका, कभी कोई सवाल जवाब नहीं किया। इसी तरह और पाकिस्तानी हैं, दुकानों में करोड़ों का, अरबों का सामान रख के बैठे हुए हैं, स्पॉन्सर के बोर्ड लगे हैं, कागज़ों में मुलाजम है, लेकिन एक वहाँ यकीन है और उसी यकीन पे लोग बैठे वहाँ कारोबार कर रहे हैं। और वो यहाँ इसलिए नहीं आना चाहते, उन्हें पता है कि यहाँ पे क्या होता है। मैं जब नया नया आया था तो मैंने सोचा था पाकिस्तान में कि मैं नाइट शॉप खोलूँगा। मैंने सुपर स्टोर खोला तो मेरा आइडिया था कि इसका नाम, मैं उस वक़्त मैं यूरोप में भी 2 साल रह के आया था, तो मेरे ज़हन में नक्शा था कि मैं इसका नाम नाइट शॉप रखूँगा। रात को मैं तकरीबन 10 बजे खोलूँगा और सहरी 4 बजे बंद करूँगा। मेरे भाइयों दोस्त अहबाब ने मशवरा दिया, क्या तुम्हारे होश ठिकाने हैं? तुम्हें नहीं पता यहाँ हालात कैसे हैं? और वाकई नाइट शॉप तो मैंने नहीं खोली, डे टाइम ही बिज़नेस किया, लेकिन 17 साल में तकरीबन 3 डकैतियाँ हो गई, एक मेरी गाड़ी भी चोरी हो गई, पर्चे भी दर्ज हुए, कोई पकड़ा नहीं गया। अच्छा हुआ कोई पकड़ा नहीं गया, वरना मेरी लाइफ रिस्क पे हो जाती। अगर मैं किसी को पहचान लेता तो मेरे लिए मुश्किल हो जाती, क्योंकि अगर आप डाकू को मारें तो आप मुजरम है। डाकू 3 बंदों को मार के शर्त है भाग जाए, कोई मसला नहीं। जब डाकू पकड़ा जाता है तो हर कोई यही कहता है ये बहुत मासूम है, इस बच्चे ने तो कोई जुर्म ही नहीं किया। अक्सर हम देखते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है। तो ये हालात हैं। दूसरी तरफ हर वक्त एक ही शोर है कि हम टैक्स नहीं देते। हम कितना टैक्स दें? हमारे टैक्स के साथ आप लोग करते क्या हैं? किसी गवर्नमेंट ने उसको समझदारी के साथ खर्च नहीं किया। जितना पाकिस्तान मकरूज़ है अंदरूनी और बैरूनी दुनिया का, अंदरूनी बैंक्स का, अदारों का, इससे समुंदर में एक नया मुल्क बन जाता है। ये सारे पैसे किधर गए हैं? आज भी वही हो रहा है। कल जो नए हुक्मरान आएंगे वो आज के लोगों को पकड़ेंगे और कहेंगे कि जो 18 से 23 तक गवर्नमेंट थी वो इंसाफ के अदारों से शायद मिली हुई थी, लिहाजा उनका मुहासबा नहीं हो सका। और हम यही सुनते आ रहे हैं और ये सुन सुन के हमारे कान पक गए हैं। लेकिन बेहतरी की कोई शक्ल कहीं भी नज़र नहीं आती। जब आप बर वक्त फ़ैसले नहीं करते, अच्छी पोस्टों पे अच्छे लोग नहीं लगाते, तो उसका रिज़ल्ट ऐसे निकलता है। जब एक ऑफिसर को इसलिए लगाया जाएगा कि तुमने पिछलों की छांट फटक करनी है, तो वो नंबर बनाने के चक्कर में छांट फटक में मसरूफ़ रहेगा,
لوگوں کی ویلفیئر کا وہ کام نہیں کر سکتا، اور اسے پتہ ہے کہ اگر میں نے بھی کچھ کیا تو کل کو میرے گلے میں بھی رسا پڑے گا۔ تو بس یہ ٹام اینڈ جیری، بلی اور چوہے کا کھیل جاری ہے، اور یہ بحث ہے کہ پہلے انڈا تھا یا مرغی ہے، اور یہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ کسی گلی، کسی محلے میں چلے جائیں جہاں 2 تاریں لٹکتی تھیں 10 سال پہلے، 5 سال بعد وہاں 5 تھیں، 10 سال بعد 10 ہیں، اور میرا لئے اگلے 10 سال بعد وہ 15 ہو جائیں گی۔ اس میں کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی۔ عوام ووٹ بھی دیتے ہیں، عوام ٹیکس بھی دیتے ہیں۔ ٹیکس تو وہ بھی بچہ دیتا ہے جو دودھ پیتا ہے، جس کو پیمپر لگتا ہے، لیکن اس کا استعمال ویسا نہیں کہ جیسا ہونا چاہیے۔ نوجوان ڈگریوں کو لیے ہاتھوں میں گھوم رہے ہیں، لیکن ادارے بنائے جاتے ہیں، اس لیے نہیں بنائے جاتے کہ وہاں پہ عام بچوں کو نوکریاں ملیں گی، اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اپنے عزیز و اقارب کے بچوں کو وہاں پہ اعلیٰ پوسٹیں دی جائیں گی، اور نئے ادارے بنا کے خواب دکھائے جاتے ہیں عوام کو کہ یہ آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ وہ بہتری کے لیے نہیں ہے، وہ اس کو مینیپولیٹ کر کے مال بناتے ہیں، عوام پھر دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آج سے 30 35 40 سال پہلے ایک اینٹی کرپشن کا محکمہ ہوتا تھا، لوگوں کی اس سے ٹانگیں کانپتی تھیں۔ آج کتنے محکمے ہیں، لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں ہے۔ کرپشن کے ہاتھوں ہم نے کسی کو سزا ہوتے نہیں دیکھی، کسی ڈاکو کو قتل کرنے کے بعد ڈکیتی میں اس کو سزائے موت ہوتی نہیں دیکھی۔ یہ انصاف ہے؟ دیکھتے ہیں ایسا کب تک چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پہ رحم کرے۔ ہم مجبور ہیں، جب گورنمنٹ شہریوں سے وہ بل بھی وصول کرے گی جو دوسرے نہیں دیتے، تو جو شریف آدمی ہے وہ کرپشن کرے گا، وہ کوئی نہ کوئی طریقہ، کوئی نہ کوئی سلیقہ ڈھونڈے گا۔ وہی بڑی مزید کی بات ہے کہ جب میں نے نیا سٹور کھولا 2001-2002 میں، تو 60 روپے کا آئل کا پیکٹ تھا، 300 روپے کی پیٹی تھی پاؤچ والی جس میں 5 ہوتے ہیں۔ آج 2021 ہے، ایک آئل کا پیکٹ 350-360 کا ہے۔ اندازہ کریں مہنگائی کا عالم کیا ہے۔ کوئی دال سب سے مہنگی راجمہ اور دال ماج سفید 65 روپیز پر کے جی تھی، اب وہی 370-350۔ دال چنا، چاول، چینی، یہ سارے 32, 20, 22 پر کے جی تھے، اور آج ذرا اس کی حالت دیکھیں۔ تنخواہیں سرکاری ملازم کی وہ سال بعد بڑھتی ہیں، مہنگائی ڈالر کی وجہ سے اور پٹرول کی قیمت کی وجہ سے ہر 15 دن کے بعد بڑھتی ہے۔ اب یہ جو فرق ہے مہنگائی میں اور تنخواہ دار طبقے کی انکم میں، وہ فرق کہاں سے پورا کرے گا؟ گورنمنٹ کے اسکولوں میں ہاتھ اٹھا لیا، ہاسپٹل سے ہاتھ اٹھا لیا، شہری مجبور ہیں پرائیویٹ کلینک، پرائیویٹ اسکولوں میں جانے کے لیے، وہاں پہ ان کی چمڑی اترتی ہے۔ دکاندار 5 روپے کلو دال مہنگی بیچے، 5 روپے کلو دودھ مہنگا بیچے، ریڑھی والا 10 روپے امرود یا سیب مہنگا بیچے تو اسے 10 سے 20 ہزار روپیہ جرمانہ بھی ہے اور کیب بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن سکول والا جتنی مرضی فیس رکھ لے، لیبارٹری والا جتنی مرضی فیس رکھ لے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ ناانصافی ہے، یہ زیادتی ہے۔ پہلے اسکول گراؤنڈ ہوتی تھی تو پرمیشن ملتے تھے، آج کل تو کالجز کے اور یونیورسٹیز کے بورڈ لگے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دکانوں کے 5 شٹر اٹھاؤ تو اس کے پیچھے کالج ہے۔ یہ سٹینڈرڈ ہے۔ گورنمنٹ نے تقریباً ہر ادارے سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا، کہاں PIA، کہاں پاکستان ریلوے،
کہاں اسٹیل مل، یہ ادارے ہمارے اسٹیٹس سمبل تھے، لوگ ہم سے سیکھتے تھے. آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آج ہماری ریلوے کی پٹریاں سکڑ گئی ہیں. شیخ رشید صاحب کہتے تھے ML1 میرا زندگی کا خواب ہے، لیکن انہیں جیسے ہی دوسری وزارت ملی وہ خواب ادھورا چھوڑ کے وہاں چلے گئے. جب تک الیکٹیبل کی ڈیمانڈ رہے گی ہمارے نظام میں خرابی رہے گی. الیکشن جیتنے کے لیے کروڑوں چاہیے. شریف آدمی کبھی اس کھیل کا حصہ نہیں بنے گا کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. یہ ہمارا المیہ ہے. دعائیں دیں پاک فوج کو جنہوں نے اس ملک کو سنبھالا ہوا ہے، دن رات جاگ کے سرحدوں پہ ہمیں سکون فراہم کیا ہوا ہے. وگرنہ جو ہمارا سٹرکچر ہے پولیٹیکل، وہ بس اللہ حافظ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے، ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور ہمارے حکمرانوں کو سوچ سمجھ اور بوجھ عطا کرے. سوچ سمجھ کا فقدان ہے. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو برا نہ لگے، کوئی رائے گنج محل میں رہتا ہے، کوئی 200 کنال کے گھر میں رہتا ہے، باتیں غریبوں کی کرتے ہیں. عجیب ہے، سمجھ سے بالاتر ہے. کیا کریں، رہنا ہم نے اس ملک میں ہے. ان کے تو بزنس، گھر، بچے سبھی باہر ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ سیاستدانوں کے بچے جتنے اسمبلی کے ممبر ہیں، سینٹ کے، MPA MNA، سب کے بچے گورنمنٹ اسکولوں میں یہ لا پاس ہونا چاہیے، آئین میں ترمیم ہونی چاہیے کہ یہاں پہ پڑھیں گے. ہاں، جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے FA BA یا MA کے بعد پھر بیرون ملک جائیں، ورنہ یہاں پہ پڑھیں. ہمارے ملک کے اسکولوں کی حالت 6 ماہ میں سدھر جائے گی. یکساں تعلیمی نظام وہ بھی بہت ضروری ہے. اعلان تو ہوا ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج میں نے آپ کا بہت وقت ضائع کیا. 6 ستمبر کی مناسبت سے یہ یوم دفاع ہے، تو ظاہر ہے ہمیں اپنا دفاع کرنا ہے، اپنی جیب کا، اپنے ملک کا، اپنے معاشی نظام کا، اپنے اداروں کا، اپنی پاک افواج کا، اور اپنے اس پاک پاکستان کا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے. پاکستان آئندہ باد، پاکستان زندہ باد. دوران گفتگو کوئی ایسا جملہ تو معذرت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.